inti problem tare inti yunki anda famwa aro kalle inta bambane anda famwa donc sasa no kuntando ke watebe haike ora wajarana ati iko kon win terengana me docteur nda kebe ko kenyani docteur nda wari deja ikiwa kala ikiri ho su tagani iki me hay gari iri woni mobili nyai har mobili be gayi magaira suku ay wangetin to na traitement jopa ora kinye templero bito karagi yugo on commence ya hasono honne kasubani nga kinye yele nga kare ari nga kiri tima karade ti wononga ngeti yabonte alhamdulillah ntondiga ati buto karagi gana segeke kama su tikiri naburu benu kuiteli kunya na kamgo odiga kinye makasu hili akenda naburu bero howe no tagane tiko gilina ndiga kati kun kama nunga ini sageya haro kumani yuke wononga anda hari aringe gana yankabija lenki awodiga na oselungundo hoye no kobona wadiga na kininga kane bara gorobe kiningi aw 10 million baka yugo kega haso 10 million anda famwa donc ara mawlu be kininga anda mawli ke wurni ndiga tayima malin kanari anda famwa bo france yire kanda sirebe sauver anda famwa kane ba kenga bo mo sirisiri bo donc kenna ni me famini ku bo ko ngara golle ke hoye inta siro nanti ni doctora o ke karange nyakama ndebe soron kama ya siro nanti nda doctora o ke karange nda kara anda famwa nda tu maya tu meduna siro benu go jamana palle iwoto ko kirne nyana karanu aro ime famisuru ngaran frenu yugo inakira an ko wonenda ke dabari an ko wonenda kenya mingira yugo nu klinin tirni yala ndeke to nda kitakamo anda famwa donc kenya ni rono explication na kin ho gabe anda famwa me haru kumani hon wononga ime kata famu no to ke agari mo beri intatu ana warea kani docteur Soybu Mangani Noari soninko ado sonikan kanko nanon do sonikan kamukano agada homugo docteur Soybu Mangani ado serebe ga masala no gandi kenne alhaji Ahmed Silla gatni kande basilla granke nambuko kanyaga qelsingane kanyaga na minna ana ilmane straklinya di ilmane na minna kay region di kay mena minna na Mali di capital region hana bon o yana dome Allah ho gadi sababu nyani ke docteur Mangani soninko na ko ga nanti kande basilla wa sedo yere tibabu nun kondane nanti oku nyo rempenga de docteur no maturide inta kono nantanga kala gumbani tinandanga ya kani hayo ku nyo rempenga igara ke kandanga ni kunkun jarande kemperenga ka joga yonkin nalla maga jaga alla malimitiro hada mare men kallenga nan tanya na ke alla imetun ka gumbani na kentu ke docteur Mangani be hayta gono ore tiche une fierté pour sonin kara c'est une fierté pour Mali serebe genke kande ba imetrinde ni téléphone nga uron kanana docteur na minna bambran kanne do hulan kanne do sonin kan kanne ndi ado mani kan kanne ndi docteur Mangani wayreba docteur Mangani kenta nyana ga hude huwan ko ni nanya ngamonu hilya konno sonin konda ngani daga mundu sereke be andaga kanne angatu iteki ga nugube awatu awada mare magunta wasira guntu koro menun chage katto itu kasonga on chage katto docteur kasonga ama franchi hayere mechu hilya di seranti tugadentia docteur tugadentai docteur tugaden ni mania watuntenga na kende tame antuke tagande ngakwa docteur nyuganda kekinda ahilandi no soronda na nyai igande ngana luanga ti soronda nanda vraiment anyigande lungo anda tagande tukai kega tugaden ta kuhilya docteur serelan ta tugana ke ji hayta gono autan nanda ga gobo aba ken kanta braje ke bononde kal sikeraga ken kanta braje bononde parce que huani a jonkon na lingi duna hohoi kanda kota a jonkon na kota sui da ko ngana kan gunande ndati litri bane 20 euro anga gono koy mangara hoye nguta kama nan tinga na ke kanu kay ga dro kay maga minga daga kina agara ke sikalenga bon donc o ka kebe konanda docteur continent ke golle na hagore nay et puis valeur tanai anke nyimenta kentu onari si handa kendilengi bugo franciere anna irinu ko hay ido metron ko muku ado avenue ku ado esquare nuku asu hay togonu benu gay docteur nu nyana premier nga en tête docteur Claude Bernard a dit il docteur qui ta 60 ans 60 ans na opération jopa ragavu tamiro nyarubani anyakara katronga hina dunadi Claude Bernard oui
kenda ni technology magabo kundu akara nge magabo kundu na dogotora ko keta magabo kundu angana franchi hay docteur nu ado sorobe nu kara soro nyon kin kisi kallenga ado sorobe har wulenga na ware gede na ngana kisi e do to ta yi wato ko saka ado sorobe nu kara soro kisi ado sorobe nu kara ni ti swaranga ado sorobe nu kara marandi jamane nga kan tete gore ni docteur nu nge parce que debe go hay kene ke créer département 60 debe ke moment jou toron chakonten na docteur nu docteur Leroux docteur Corobernat docteur ho on ta docteur mbanega il lo choisi ça pourquoi il a choisi Allah yonki wa hadamari men du docteur yonki ngante docteur ko het batrampia e panga na franchi hay serebe gara na buren kita jamane ke na buren kita imiade na Marcel Dasso baga mangari parce que ngara reportage ni woka make kota ko sere suka bagadi are menda kismarenda ko lingenda kabilanchu angana na bureke takandi shikoi na kamera tankarege shine bra kota sanga million d'euros ni kana Allah tanya mana non quand on t'a iria français non il n'a pas de valeur l'argent il n'y a pas de jeter tu m'intéresses araba kan ki teketa na ire sere tana na auto valeur hi kanga na mushi le men kisi kallenga anda yonki nyakisi angara seren kisi anda yonki nyakisi po kenya ne anga golle ke bei anda giaro hatambinrai na valeur la ka kabila ke na valeur la ka dambe ke na valeur ro de bunyeria tubabu nun docteur ngana sigi no be anga sikino ngani kinga se toy ko nanti katin docteur nya ntinde mamuku nanti eglazir garni krisingara serel laga abio ke no gondi c'est un Guinéen. Il tient de la thèse qui docteur yawa. Anki ranchi anti wiki ware. Itu benu ga manga de kine kriske dangil jallai. Nti eglazir ni gara kai tin kana nantanga na ribane tan na daga premier classe nga. C'est pas anyani. Bon, donc hada mare ma ko ngani hobeyi. Docteur na duna so kisini quoi. Duna su kisieni mania serebu na watu ntenta ho mukutoro ndi kadaga dokotoro nkirika ayanta ho mukui ho gai mena hanta kama koi kadaga dokotoro nkiribane gahe doktor ni mania aite ta ho kapasere ngunga mana sa nyaki nanga aga breke luwonde namba parce que annabillahi musa da kushi ki atenda lai alla tira shikoka hama akata gi mokonkono atalla ti shikonga kuntenda na nyanga tinga shikoke nyana na shikoka hai kanda nyami mo gonko de atalla da ngara shikoke betre kumba ne kininga tigara kube ka hay rantara halele atanda mani ka himma atanda mani trendinga atalla tunku gille atinda saha ka hamma angana un kita saha gantanda kota ngandu langana ti haninga kara kita atalla tanninku ya garin cire atinda kanundanga anya kenga prapasa de beke shwa gantamunda anda golle kita atalla tanna tawra shire kininga atinda tagalen shiruka hamma dolomina na ngana ankara ke kunda na buruinda bara na mukwade lemunu ngane kamuke riga buruinda bara na mukwa angana tagalen buren kita na tagen tuwa tupakandi doktor mangani o wanwarini nanti angara doktor ako kebe kara anda kara fatambindira suada anda kara kabila nyada anda kara dambe nyada anda kara kille nyada doktor mangani ona tanna nwari aga ni huwa aga kini anna togalle mego maga betubabu nunti un diplôme c'est tutelaire imankalenyen alla takwi angane kala ko tabe lemme ga magara anda tuwa ko kala kenya no gati no koron kara on tirindindi ampagara ke souffrance be utu nan bre kenyani kamado tora serelan takerin kitanga mahwa kita ko ina tinke kande badanga docteur ampasanga tinda milliardaire parce que soronga to haranda ya soro hille bre ke no ni mangara kunkish angana la taka makenga serenke na arjanna ita soronde anga soronyi yigandini baraje nyane hari ndan tuka dulun to ngana girwana minna mundu cuisine na minna fa ko indari ya ga cuisine ko ma sore lenki aji kenya ko sene a haida ho mun daga igana bon donc o ka kebe konanda annan continue andan ke golle na ha o kudangari o da mugu nke kande basilla datu me jange ngabe ngi ma menna linginda dina me jange bede parce que pourquoi ngana wata ninjara njike ngati et puis ngati ni docteur manga ninke me jange
appel be ga yankanin ke kota su facebook kun kamma do hoyen kamma wodan do docteur kengari aga nanganta golle serentin qilli nanka me serentin qilli nanta kitini timinne kenyi ni sira ko korna du do goto sonin ko koroga ngulli wono le munum bagando ni qarangundi har français ro ni qarangundi docteur agunga docteur agundi hogoro hada mare mun naga docteur ni hillo docteur nga docteur ngati docteur ada qaranyen qaranyi ke be nuho aga kiya kempe ngali docteur sere anta duna to ko kesu kita manya no hoy gwa docteur aka kun docteur nu aka kun kada hada mare me mu manya kara nanti hada mare me ngote nyani sere suga roga da hobe mugo tuano nga kamo sikido tanji ke tandume ro ko tinya ko karagana hada mare me su bane su di tonya docteur nyana kentu o kun ta har tamro hillo to kontu anga kara mo annu ho nga makie kenga kenna kibari docteur agun petit batrampia docteur agun petit nabreke bane mundundenga e panga nabreke kay mekita et puis soro hilwa duna di igati katini hazil qur'ana nya alla da daro soro qadaro igati katin docteur nya tibabu nu kuma sireta na nanke anga sigi nugusu ti en priorité de passer asidanga nanya mo imbenga roke kompe megati serenkara aka sika docteur nya dokumendari nda autorisation kina ga nan takana ketbari hari respenga na kempe kenye docteur tibabu nu pay kenike président de la république docteur bega docteur nchukane militaire nu docteur nyane yo hôpital pay de beke Val de Garce président ta sakano autorisation nya makina antata merele menga nan katu an kallenga 3 minutes tout tamiro karaganga na ronde wanchoven ah oui iti forante ni amaga ho ni amaga gelli sere be gana sidan ground bari ma ho gadan kita kebe mega masere kita ina autorisation kina nan tan daga Val de Garce antada ministre intada député antada ho ho antada ma autorisation ngana kina nan tan ke droit nan daga ke ga hantara watenga koto mo sudi iwajara iro ntai tuime iro soronta hohi c'est plus respecté que tout le monde parce que manda Kenya ina défense nya tangana Europe golden kati hinu hilia RSS premier deuxième c'est de défense kuganta jamani nga ho heta tonen kwa kamukano ndo sonen kallemo o harni numéro téléphone nun kinaga serebe hajuga docteur Mangania oda ke histoire bagandi do docteur Mangania ga nemaga ke docteur Mangani asare tubakura docteur Mangani limna buccinni ani agara docteur ko ke kanu nakara I meda nakara sumpunda nakara katindanga nanti ganya docteur sonen kara igara ga kite oga kisindini yonkinu kamma mobe docteur Mangani asantringa Bamako centre ngarini kita maga pari plus tard et sere ani gadi ada qur'ana ke qara e qur'ana ke tuwago ngamaga pour na sietamburun katabaka hada mare menga kenya nda kendo tokotor nun kutumbu meti et puis sere ani gadi kortenga na laga alla la kenka koyai arawa kenka jarna ila nyera ikempenga kwa donc qur'ana oda ngari jinna ngunga jinna burundo gotu ado dabaru iga suronga tundini adi jaro ya go ngora ngari kure nga gengeli kamanu imenu chigina to jare korona dudo goto ona nimoro nguta malinde awero centre nga maga malinde soronga maga ga golini awa bijan awarni nya pariga plus tard awaki anaga naga ko to soninko o shigere misejara ona nyimenwari tima jinga assalamu alaikum alaja medicine lega trikande wasila soninko kanwari